Welcome back, folks. Cape Rugby TV. We keep talking club rugby. Hamilton's Rugby Football Club, one of the clubs, of course, back in action at the moment. A lot of training behind the scenes. They've already got their fixtures out, at least some of their friendly fixtures. Jerome, from a club rugby perspective, we're going to take a look at some of the stuff behind the scenes now. What should the guys be focusing on as they, or pre-season, I suppose we would call it now, before they start doing their friendlies? I know we touched on this last week, that off-season training, it's too late now. It's now pre-season, right? Yeah, it's definitely. I mean, I've spoken to Phil Cronier last year, the Hamilton's coach. Yeah. Or at the Sevens at Hamilton's, I've spoken to him, and they've been busy quite a while with their squad, with the 15-man squad training, and he said they had a lot of numbers at the training field, and also they recruited a few players last year already, so they're quite busy, and I think they also keen, because I know Mr. Jones last year they wanted to play friendlies already, so they really up for playing rugby, because they've done a lot of hard work. So I think they're in their phase now, ready to play friendlies. Let's take a look at some of the training at Hamilton's Rugby Football Club, and we'll come back to Danny and Jerome to give us some input. Ja, ik bedoel, dit is nog mijn eerste keer terug bij Hamilton's na die Sevens. Ik was een beetje op een kamp, maar eerst die turnaround, dus numbers. Ik bedoel, die man is excited. Je voelt die geest al klaar, het is pre-season. Gewoonlijk is die geest, maar je weet, is baie oppervlakkig, maar het is een great geest wat die is. En ja, het is lekker om terug te wees. Hamilton is een groot club en elkeen wat die is een flippend groot voordeel. Kijk je aan de 20's, daar is een groot turnaround. So kijk je numbers wat die is. So ik denk allemaal is net meer excited net om een beetje normal te zien. We staan net een beetje om net rugby te spelen, man. We staan, dit is letterlijk al wat je wil doen. Je wil net de bal vatten en de ronde hardloop. Ja, obviously, en dit is wat club rugby great maakt. Je is flippend pellen op die veld, van die veld, dan weet je een biertje. En jy bou netwerk en jy bou vriendskappe wat laas, ek bedoel na rugby, verstaan, so is altyd great, ek bedoel, hier is baie nuwe gesiggies, en ja, as jy gesê het, baie kompetisie, maar kompetisie is altyd great, verstaan, jy gaan nog altyd die extra harde werkie insit, om, obviously, ons allemaal is competitive, so jy wil die nummer 1, of die nummer 12, 13, whatever, first team wil jy aantrek, so ja. Exactly, en hopelijk gaan Uncle Cyril vir ons die deure oopmaak en hopelijk kan die super aangaan. So. Want is baie excited, jy kan sien die turnaround, allemaal is honger. Dit is bottom line, allemaal is honger. Ja, definitief, ek dink is baie gees. Ek bedoel, ons het laas week 11 Januarie begin met club rugby. So die Wasikap manne begin oefen. So jy kan sien dis baie gees, ons is reg om te speel, baie woema, en soos jy sê, die afgelope 2 jaar sit jy by die huis, doen niks nie. Jy kyk rugby op TV, kry hoendervleis wil speel, so ek dink die manne is reg vir die jaar. Ek sien ook en dink hierdie klomp ouens bymekaar, so ek so groot broederskap kan bou nie. Ek bedoel, in die begin van laas jaar het Rugby Page ons klub gejoin en hy het manne gegroet wat hy nie eers ken nie, wat dag 1 by die klub aankom, wys nie wat se kultuur die klub het, wat almal kom hier aan, maak nie saak waar jy gespeel het, wie is, as jy by die klub aankom, is jy een mens, jy speel in Hamilton se naam en ek moet sê, dit is vreeslik lekker. Sien uit vir 'n volle seisoen en ek dink ons sien ook uit bietjie vir die toeskouers wat kan kom kyk. Ek bedoel, rugby is ook lekker, maar jy wil ook speel vir die mense op die paviljoen, vir jou meisie, jou ouers, is lekker, en soos ek sê, dis vir daai kameraderie en net vir bietjie iemand op die veld seer te kan maak. Ja, nee, hulle is definitief baie uitgehonger vir rugby. Hulle het definitief baie lank terug gespeel. 'n Paar van ons is bevoorreg genoeg dat ons nou die Sevens toernooi gehad het, die WP Sevens League, wat ons nou weer 'n bietjie kon aan die rugbybal vat en 'n bietjie rondpaas en so en 'n bietjie kontak maak, maar meeste van hierdie ouens het definitief baie lank terug gespeel, baie lank terug op die veld. En ek dink hulle is definitief baie lus om bietjie te tackle. Dit het baie, of vir die Sevens ouens het dit definitief ons baie gehelp in terme van fiksheid. Net in terme van wie gewoond raak aan die rugbybal. Baie ouens het lank terug aan 'n rugbybal fisies gevat, wat definitief 'n baie belangrike ding was.
So dit het ons 100% baie gehelp. Net om weer op die veld te kom, bietjie rond te hardloop, fiksheid op te bou. Net al het ons dit al weer bietjie na die sevens verloor, maar ek meen ons het net daai basis weer teruggekry. Ja, die ouens is definitief baie lus. Ek dink veral net dit is nou ons tweede week van oefen wat al klaar vir die ouens 'n groot stap is. Verlede jaar het ons dit nie baie gehad nie. Ons het 1 of 2 ernstige oefeninge gehad en na dit is dit skielik net weer afgestel wat die ouens baie moedeloos gemaak het. Maar die tweede week van oefening en dan nou vir volle seisoen wat gaan kom. Ek glo dit gaan kom. Dit gaan dink ek gaan belaglik goed wees. Het is wonderlik om weer net terug te wees, bietjie koud te kry, bietjie na gras te stink. Ja, in die 2 jaar as jy dink daaraan as ons bietjie vriendies bymekaar sit, ons in 2 jaar se tyd 7 games gespeel. Glad nie genoeg nie, maar ja, dis wonderlik om terug te wees. Ja, ons is verbaas, ons het 'n maand vroeër, 'n week vroeër begin as ander jare. So ons is op trek. Het gaan harde werk wees. Onthou dis oudjies wat nou hier kom, jy kan sien die liggaam is hier, maar die fisies is nog hier nie. Verstaan? Die ouens is honger om te speel. Dis verblywend om te sien dat die nommers uitkom, maar ons hoop om bid die nommers tel op. Ek dink hoe nader ons aan die vriendies gaan kom, hoe beter gaan die nommers uitkom. Ek dink op die einde van die dag is daar gaan definitief 'n seisoen wees. Ons kan met opreg sê daar gaan een wees. Op die einde van die dag ek dink dit gaan maar oor die skaars. Onthou gou clubs, ons clubs in die Weskaap almal survive met spectators wat by die deure inkom. So ons hoop op die einde van die dag. Ja, COVID speel 'n groot rol. Ons wil almal se veiligheid verseker. Ons sal by die protokols hou, maar dit is baie belangrik vir klub om spectators soos ons dit noem die reke te kry. Danny, Hamilton's, the sevens. No, I was surprised to have Hamilton in the sevens. Normally they don't focus on sevens and that under the 15th man. And this year they actually did look at sevens. Yeah. For 2 reasons. One, it's a way to keep the club active and keep players still linked to the club. And also I think they also realize that sevens is an important skill that the players have developed, you know, which they can take to the 15-man Well, game. I know we're under time pressure, but it was one of the things that I wanted to ask you in a sort of a similar vein to when we're talking about the development of players coming through clubs into the under-20s, to the varsity cups, etc. The other development opportunity, or let's say the growth for rugby opportunity that we're seeing now, and it came about last year quite heavily, was the opportunity for clubs to play sevens rugby. Do you think that we're going to see more sevens rugby, more clubs playing sevens rugby in the future? Well, I hope with our tournament we'll have more clubs participating there. But I do think we have to look at other derivatives of the game. Yeah. Sevens, the stepping stones. and sevens or 10s or 12s or whatever, just to add extra oomph and to keep the kids and people active. You know, so it is part of our planning going forward to say, how do we look at all the derivatives of rugby and including them into our system? We're already starting a relationship with the touch rugby component, because we do, especially on the women's side, because we do see great synergies there. Yeah. So we are looking at all those derivatives and see how we can partner with them to grow our rugby. It's very exciting. So many opportunities. We can't wait to see what you guys have got on the cards for 2022. We will await all the announcements and wait all your opportunities for 2022. Jerome, we'll leave it at that. We'll say to you, best of luck for your match against the Bulls, meneer. Yeah, go team. Yeah, thanks JP. Hopefully we can pull this one through also. Get some points on the board. Absolutely. Danny, thanks for joining us. Great to see you back in the studio. We hope to see you and the squad in studio again more often. Thank you, JP. We're always available. Fantastic stuff. Right, folks, that's a wrap from us then this evening. Looking forward to following all your various announcements. Keep sharing it. We'll get that information in and we'll be able to, of course, tell everybody else out there what it is that you are up to. But we'll leave it at that. We'll see you again next week, same time, same place. Have a fantastic rugby weekend. Bye-bye.